I've caught a cold and I have stuffy nose and a headache. So I bought a lemon tea from City Mall next to Gaisano and soup din here sa restaurant. And after I drink my lemon tea and soup, I head to Gaisano. Muna lang mga price. 12 minutes, 40 pesos. 18 minutes, 60 pesos. And 30 minutes, 100 pesos. Gusto medyo mag-relax. Tira, ako mo festo. This is my first time nga magpamassage niya ng massage chair tapos kagana si chair. Ilang? 30 minutes. 13. Kay kani ang kuan. Pang-igo ni siya ang mga sakit-sakit sa imuhang mga kuan kalawasan basta kagana sa feeling pag humani mo bisag gani ang murag katugon ka nga while kana ang massage chair naga-massage sa imo. Hi guys, I'm here at Surigao City, Gaisano. Enjoying the massage chair. Sulit kaayong ilahang massage chair for it's really cheap. It's not expensive, guys. For 30 minutes 100 pesos and 18 minutes it's like 60 pesos. Targetan gid niya ang imo mga sakit-sakit sa lawas. Nagana sa tiin. Sa pa ito hagihuwa at bisita na mo diri sa Surigao City, Gaisano na ilang massage chair diri. Nagana sa feeling. So that's all for today's vlog, guys. Thank you for watching the full video. I appreciate it. If you are new to my channel, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below.